Kebalni Keto. Norok tini jotoro saimano haste hani lukuro tini PM Modi Fainani Kok Tripura hastewo. Lok Sabha chokmare tai lekhawo inoka sale satam ya gulo kaina chokmare norok jotoro saimano tini Tripura hastewo ayango tini Bharat hakotoni Pradhan Mantri tebaisa hayo hai Pradhan Mantri inglahine jotoro asawai dokari fiaba obo tini phaisho painai o Tripura hastewo obo hayo chokmare o basaba kai oro tini Tripura hastewo bo chokmare o basara kunui tongo Maharani Kising Deporma Khoroksa tai Khoroksa kai si Biplop Kumar Deb enggak o kunai asa thaino bahai klai kuplai khainani amono boroni kebama kokcha pada ebare nilok sung salbrumno nai tongo fiaba mia ni sada sekango bo Kumar Gato Home Minister Amit Shah phai khakha belakar borok kebang lukjakha tini bo haino hai Bharat hakotoni Mantri Pokro Narendra Modi ji phai shopai nai agar kolawo norok jotoro saimano Lok Sabha chongmaringa tui 2024 Lok Sabha chongmari parliamentary election tui je tabuk tumphla laijak man saimano jotono joto bodolno yago miao phai shopai ka Priyanka Gandhi Congress tai CPIM India jodenge yango pataile yango pataile na bagai te babisa pakha ko busalaijak gasata yango salayano thangnayo Tripura mothani candidate dai khorsa takpe ko thangnayo assembly election Tripura mothani ingai bataina Mohammad Shah Alam ko khorsa thurung bosongni borom gana Mohammad Shah Alam sing obo ko salaika obo haina jida Narendra Modi warsumani ba Amit Shah ji warsumani tai koni warsuma bai gedala Tripura haste no unnoti khainani eba Tripura saro no unnoti khainani jamjati no unnoti khainani abo naharmun bubagrani tharibo tongo bubagra ba abhage ko salai no ekot saibo ungayo abhai magli ro bosu koi to tai kulai bo maro sing miari chalga sakani dina bo nugoi markha Home Minister Amit Shah ji akopno saiklango bubagrani naharmun belai kheno nangko pani Tripura saroni develop ni bagai jorojali hamkrai ni bagai Tripura rajya develop ni bagai je wansumung tongmani kaisa belai kheno bubagrani bo wansumung kahai bini o wansumung no logi re nai eba ekot saine kha Amit Shah tai Narendra Modi Bharat hakotoni bai agreement unkha Bharat sarkar bai agreement unkha borok joto bosibo yakre abu bagrani nahar mungnabo borok joto no sasa kha norok khnai no man khna ingei o sabar mungtui o nahar mungtui joto kotho bai no tini IPF BJP tai Tripura thakayai hanja sarkar unkha alliance unkha ingkai tabo abone bisingo tabuk je agreement rogo suijak tongmani je agini sibina chini ha nai salai phailai mani jung development nanguni salai phailai mani abo bosang jatai kubui ungno abo si ai khai dabo abo norok sawaino borong sal kisa yang ulo hungkaino central minister ho phaio norok bos khano nugoi man khana central ni jonojati minister Arjun Munda ji ko phai thangjak yang ulo প্রধানমন্ত্রী আসছেন আমরা খুবই আনন্দিত ত্রিপুরা রাজ্যে এখন আমরা যা দেখছি যে ভোটের মার্জিন আমাদের প্রধানমন্ত্রী আসাতে আরো আমাদের অনেক মানে রেকর্ড ত্রিপুরা রাজ্যের নয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখেছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী যেখানে সভা দেখেছে সেখানে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে তার জন্য আমরা খুবই আনন্দিত আজ আর আমরা এখন অ্যাটেন্ড করছি জনজাতি উন্নয়নের কথা তো বলে যাচ্ছিলেন ওনারা আগেও বিগত যারা সিপিআইএম ছিলেন সিপিএম কংগ্রেস ছিলেন ওনারাও বলে যাচ্ছিলেন কিন্তু হয়নি বলে দাবি করেছেন আপনারাও করেছেন যারা মাইনরিটি রয়েছেন আপনারাও দাবি করেছেন এখন কি উন্নয়ন হতে চলছে मैंने एक राजा को एक लीडर को और एक टाइगर को एक साथ अपने लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लड़ते हुए देखा और मैं ये जानता हूँ कि 60-70% पूरा हो जाएगा लेकिन हमने जो हमारा महाराजा के आंखों में देखा वो 100% और ये रॉयल फैमिली
फैमिली ये सबका साथ सबका विकास का नारा 5 साल 6 साल से त्रिपुरा में सुन रहे हैं, लेकिन ये रॉयल फैमिली तो इतिहास से सबका साथ विकास करते हुए आए हैं ना। तो हमें विश्वास है ये रॉयल फैमिली हमारा महाराजा ये त्रिपुरा का सबका साथ सबका विकास करेगा। कई अपोजिशन पार्टी है आम जनता भी है कह रहा है कि बेच के डाला है माइनॉरिटी जनजाति को महाराजा ने बेच के डाला है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ये त्रिपुरा में आज तक जो कुछ भी हुआ है ये आधुनिक त्रिपुरा ये रॉयल फैमिली ने बनाया है। बेचा कहाँ पर है, किसने बेचा है देखा है। ये त्रिपुरा में डेवलप ये गरीब क्यों था 25 साल गरीब क्यों था। आज देखिए आज चारों ओर बहुत लोग खुश हैं, खुशहाल है। आप शहर को देखिए थोड़ा चेंज हो गया, आप शहर को भी देखिए 100% उन्नति होगा। हमारा स्वच्छ मुख्यमंत्री जी है और बहुत अच्छा इंसान है, आपको भी मालूम है। और हमारा विप्लव का जो जवाब आपको मालूम ही है कैसा है। तो हमारा महाराज भी अभी लीडरशिप जिन लोगों के हाथ में है ना त्रिपुरा में, त्रिपुरा का डेवलपमेंट 100% Home Minister Amit Shah Kumar Gato Phaka tini bo hai no hai Narendra Modi ji Bharat ha kodoni Pradhan Mantri bhai tamo tai sab sani ya bulo kaina nor nomai manai Bharat ha kodoni Mantri odan sasa ka ho ka oi tak sabani nor nomai manai tai tini tamo tamo sai bula jotoro somoi jambo parliamentary election bahai ding mulai BJP gunei is tai west no bahai ding kebang margin by pass Thaiman alo susai no by mo IPF ni iprabotha BJP khansa khlai je borok dabu coba khai tongmani tai yango jeben nai bodol loi batai busai satoi borok margin kebang by put basung eba busai satoi boni yapri kla gerak sengau borok kenai nai buskan salu